हेलो पिलामाने स्टडी विथ श्रद्धा चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर जन्मभूमि विषय प्रश्न उत्तर करने को जाऊे। एक नंबर आमे जो देश में जन्म लाभ करिछु ताहाकू कौन बोली कहिबा? ताहाकू जन्मभूमि बोली कहिबा। जीवन धारण करिबा पाई जन्मभूमि आमको कौन दिए? जीवन धारण करिबा पाई जन्मभूमि आमको फल और शस्य प्रदान करे। ताहार वायु आम निश्वास और प्रश्वास प्रभावित होइथाए। ताहार स्निग्ध स्वच्छ जलरे आमर शोष दूर होइथाए। जन्मभूमि काहा सहित तुलनीय? जन्मभूमि माँ अर्थात जननी सहित तुलनीय। घ परिवारर फुटिला फूल माने किए? परिवारर फुटिला फूल माने हेउछन्ति आमर स्नेहर पितुला भाई और भौणी माने। मणि और मुकुता केउठी साइता होई रहिछि? खणी भितरे मणि एवं सागर भितरे मुक्ता साइती होई रहिछि। जन्मभूमि प्रति आमर की कर्तव्य रहिछि? जन्मभूमिर गौरव रक्षा करिबा, देशवासींकर सेवा करिबा आमर परम कर्तव्य अटे। केउ मानकर नाम लोकमुखरे काले काले रुहे? जेउ महापुरुष माने देशर मंगल पाई निज शरीर रक्तबिंदु को दान गरिछन्ति, जीवन को उत्सर्ग गरिदैछन्ति, घर द्वार सुख शांति भूली बहु कष्ट सहिछन्ति, सेही मानकर नाम काले काले लोकमुखरे रहिथाए। 2 नंबर तीनोटी एक जातीय शब्द सहित जो भिन्न जातीय शब्दटी अछि ताकू बाछि अलगा कर। क वायु पवन आनंद अनिल। वायु पवन और अनिल हेउछि गोटिए शब्द, आनंद हेउछि एठी अलगा। ख जननी माता माँ पिता। जननी माता माँ हेउछन्ति एक। रवि कवि सूर्य तपन। रविर प्रतिशब्द सूर्य एवं तपन, कवि हेउछि अलगा। विहग नक्षत्र विहंगम पक्षी। विहगर प्रतिशब्द विहंगम एवं पक्षी, नक्षत्र हेउछि अलगा। बण जंगल पर्वत कानन। बणर प्रतिशब्द जंगल एवं कानन, पर्वत हेउछि अलगा। मने पकाई कवितांश को पूरण कर। सेही मोर जन्मभूमि जननी समान। ख जे देशे अछंती मोर प्रिय परिवार। स्नेहर पितुला भाई भौणी सकले। असंख्य नक्षत्र शोभे सुनील आकाशे। जे देश कानन शोभे केते तोरा फूल। सरलार्थ सेही मोर जन्मभूमि जननी समान, धरा तले काहीं अछि ता समान स्थान। उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहिर जन्मभूमि पद्यरू उद्धृत। एठारे कवि पद्मचरण पट्टनायक माँ सहित जन्मभूमिर तुलना गरिछन्ति। जेउ देशरे मु जन्म ग्रहण करिछि, जाहार पवन मोर निश्वास प्रश्वासरे बहुछि, एपरिकी जेउ देशरे रवि किरण उत्ताप देउछन्ति, सेही हेउछि मोर जन्मभूमि। जाहार सुशीतल स्वच्छ जल पान करी मोर शोष दूर हेउछि, जार फल शस्य खाई मु ख ताहा लागी शरीरर रक्तबिंदु दान, जेन करे कृतघ्न से पशुर समान। संक्षिप्त पद्यांशटी कवि पद्मचरण पट्टनायक लिखित जन्मभूमि कवितारू उद्धृत। जन्मभूमि पाई जे त्याग न करे से किपरि पशुर समान बोली कुहा जाइछि। प्रत्येक मनुष्य जन्मभूमिर अन्न जल खाई जीवन धारण करती। तार गौरवरे मनुष्यर सुख सौभाग्यर उदय होइथाए। जन्मभूमि पतनरे सेमानंकर पतनर द्वार खोली जाए।
ଆମେ ଜନ୍ମ ମାଟିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେଉଥାଉ। ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜ ଶରୀରର ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଦାନ ନ କରେ ସେ କୃତଘ୍ନ ବା ପଶୁର ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଗ ମୁଣ୍ଡଝାଳ ଗୋଡ଼େ ମାରି ସ୍ୱଦେଶ ମଙ୍ଗଳେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷରେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜନ୍ମଭୂମି ବିଷୟରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମିର ଅତୀତରେ କେତେ ମହାବୀରମାନେ ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାର ଭୁଲି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଗୋଡ଼େ ମାରି ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ? ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ବାୟୁ ଜଳ ଆଲୋକ ଭୂମି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଖ ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସହିତ ସମାନ କାହିଁକି? ଜନନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଯେପରି ତାର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ସେବା କରିଥାଏ ଅଳି ଅଝଟ ସହିଥାଏ ସେହିପରି ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ପରିବାରରେ କେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟ? ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଏବଂ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଘ କାହାକୁ କବି କୃତଘ୍ନ ଓ ପଶୁର ସମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲୋକ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପକାର ପାଇ ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରର ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦାନ ନ କରେ ସେ କୃତଘ୍ନ ଓ ପଶୁର ସମାନ ଅଟେ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଆମେ କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ? ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାର ଭୁଲି ନାନାବିଧ କଷ୍ଟ ସହି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ମାଟି ମା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 7 ନମ୍ବର ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭଳି ପିତୁଳା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ନୟନ ପିତୁଳା। ରବି ତାପ କିରଣ ଭିତରେ। ଖ କାନନେ ଶୋଭେ କେତେ ତୋରା ଫୁଲ। ଗ ଯାହାର ଗୌରବେ କେତେ ସୁଖର ଉଦୟ।